बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 जून बरोज़ इतवार हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 13 रुकनी जो लार्जर बेंच है मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ जो केस की समाअत कर रहा है, उसमें हुक्मनामा जारी हुआ है। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जानिब से 4 सफ़ात पर मुश्तमिल ये हुक्मनामा है। इस हुक्मनामे का क्रक्स ये है कि पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कटहरे में थे कि जनाब हमें इंसाफ दिया जाए। अब जैसे मुख्तलिफ़ केसेस में हम देखते हैं कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम होता है उसको कटहरे में बुलाया जाता है और उससे सवाल जवाब किए जाते हैं। मुझे ये लग रहा है कि जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के ये 4 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट है, इलेक्शन कमीशन को कटहरे में खड़ा कर दिया गया और उससे पूछा जा रहा है कि जो आपकी आइनी ज़िम्मेदारी थी, क्या आप अपनी आइनी ज़िम्मेदारी निभाने में नाकाम हो गए हैं, और अगर आप नाकाम नहीं हुए तो आप बताएँ कि ये फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या हुआ। सबसे पहले मैं आपको अतर मिनल्ला साहब के जो पहले 2 पेजेज़ हैं वो मैं आपको उसका जो मुख्तसर तफसील है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और फिर हम जो आखिरी 2 पैराग्राफ हैं जिनमें अहकामात जारी किए गए हैं, जिसमें लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबात से पहले, इंतखाबात के दिन और इंतखाबात के बाद शिकायत थी, वो सारी की सारी तफसील अदालत ने मांगी हुई है। और बाकी जो मुख्तलिफ़ जो तफसील है वो मांगी गई है अदालत की जानिब से। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस सारे के सारे मामले पर चूँकि हुआ ये था कि जब दौरान समाअत अतर मिनल्ला साहब ने ये कहा था इलेक्शन कमीशन के वकील से कि आप ये रिकॉर्ड लें लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से आपके पास कितनी शिकायत दर्ज हुई, तो उस पर जो आप जानते हैं जिस बिहेवियर से आर्गूमेंट्स हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हुक्मनामा होगा तो हम रिकॉर्ड भी जमा करवा देंगे। फिर अब हुक्मनामा भी आ गया, फिर अतर मिनल्ला साहब ने हुक्मनामा दे दिया है। तो अब अतर मिनल्ला साहब ने जो आखिरी 2 पैराग्राफ हैं उसमें जो अहकामात जारी किए हैं वो बहुत अहम है, और उन अहकामात की जो तफसील है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अतर मिनल्ला साहब की जानिब से जो हुक्मनामा है उसमें इजाफ़ी नोट में कहा गया है मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक आइन की बात की गई है, बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात की गई है, और आवाम के जो बुनियादी हक़ है उसके ऊपर बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस में इजाफ़ी नोट तहरीर किया है, और उन्होंने कहा है कि वकील इलेक्शन कमीशन के दलाइल के बाद वोटर्स की अहमियत और हकूक़ पर असरात से मुतल्लिक सवालात उठ गए हैं। इंतखाबी अमल की कानूनी हैसियत से मुतल्लिक सवालात जुड़े हुए हैं। इजाफ़ी नोट में कहा कि वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि एक सियासी जमात सुप्रीम कोर्ट फैसले की तशरीह की बुनियाद पर नाअहल हुई, और इलेक्शन कमीशन इस बात को मान गया कि उन्होंने आज़ाद डिक्लेयर हो चुके थे, और ये आज़ाद डिक्लेयर जो इलेक्शन प्रोसेस या इलेक्शन करवाने वाली अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने आज़ाद डिक्लेयर किया, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की तशरीह में आज़ाद डिक्लेयर किया और PTI को महरूम किया इंतखाबी पूरे के पूरे निज़ाम से। अतर मिनल्ला साहब के इजाफ़ी नोट में कहा गया कि बादी नज़र में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की तशरीह गलत हुई है। सुप्रीम कोर्ट फ़ैसले का मकसद किसी भी सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर करना नहीं था। इजाफ़ी नोट में यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट फ़ैसले की गलत तशरीह से एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाला गया। बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाल कर वोटर्स को बुनियादी हक़ से महरूम कर दिया गया। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इजाफ़ी नोट में कहा कि इंतखाबात से कबल, दौरान और बाद में किया गया क्या क्या शिकायत थी, इलेक्शन कमीशन मुकम्मल रिकॉर्ड दे। इजाफ़ी नोट में कहा गया कि मखसूस नशिस्तों का केस सिर्फ मखसूस नशिस्तों का नहीं है, ये असल जो स्टेक होल्डर है, जो अवाम पाकिस्तान है, जो आइन पाकिस्तान के तहत असल स्टेक होल्डर है, बदकिस्मती से जिसको हमेशा से 75 सालों से ही जो स्टेक होल्डर नहीं तस्लीम किया जा रहा, या जिसको हमेशा से ही इग्नोर किया जा रहा है, वो असल स्टेक होल्डर अवाम पाकिस्तान है। हमारा आइन कहता है कि जी असल जो हाकमियत है वो अल्लाह के पास है, और फिर जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अवाम के नुमाइंदे हैं, अवाम के लिए वो काम करेंगे, अवाम के वोटों से वो मुंतखब होंगे, अवाम चाहेगी तो उनको हटा सकती है। तमाम के तमाम इख्तियारात अवाम पाकिस्तान के पास हैं, और आइन पाकिस्तान ने असल जो स्टेक होल्डर है वो किसको करार दिया है, अवाम पाकिस्तान को, जिसको 75 सालों से इग्नोर करते करते आज हम इस जगह पे आके पहुँचे हैं कि अफ़गानिस्तान जैसा मुल्क भी हमारे ऊपर
طنز کرتا ہے اور جو اپنے مسلمان جو ممالک ہیں وہ ہمارے اوپر ہنس رہے ہیں. اس حد تک ہماری جگ ہنسائی جو ورلڈ کپ میں ہماری حالت ہوئی ہے نا, وہی حالت اس وقت دنیا میں ہماری ہے. لوگ اس طریقے سے ہمیں ڈیل کر رہے ہیں. امریکہ قرارداد پیش کرتا ہے یا پاس کرتا ہے جی کہ یہ جو اسمبلیاں بنی ہیں فارم 47 کا جن کے اوپر الزام ہے, تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. وہی فارم 47 والی اسمبلیاں ان کے مقابلے میں, اب ٹھیک ہے امریکہ کے ساتھ اگر آپ کو امریکہ نہیں پسند, اپنے بچوں کے پھاڑے نا آپ امریکی جو پاسپورٹ ہیں یا ویزے ہیں یا جو آپ نے وہاں کی گرین کارڈ لیے ہوئے ہیں یا آپ نے کوئی نیشنلٹی لی ہوئی ہیں آپ کی فیملیز نے, آپ کی فیملیاں تو وہاں ہیں, تو پھر پھاڑ دیں. آپ یہ کیا ہے کہ وہ بات کرتے ہیں انتخابات کی انکوائری کی, تو آپ اس کے اوپر قراردادیں. اب نون لیگ کی جو پنجاب حکومت ہے انہوں نے بھی قرارداد امریکی قرارداد کے خلاف. تو یہ تو باتیں ہماری اپنی سپریم کورٹ کہہ رہی ہے, یہی اطہر من اللہ صاحب بات کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سب سے جو بڑا اسٹیک ہولڈر یعنی ووٹرز ہیں ان کے بنیادی آئینی حقوق کا یہ کیس ہے. جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن مطمئن کرے کہ عام انتخابات میں سب کو یکساں مواقع دے کر اپنی آئینی ذمہ داری پوری کی ہے یا نہیں کی. اضافی نوٹ میں کہا گیا کہ مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ اکیلے کرنا محض تکنیکی نقطے نکال کر نہیں کیا جا سکتا. مخصوص نشستوں کا فیصلہ 8 فروری کے انتخابات کے تناظر میں کیا جا سکتا ہے. اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ میرے خیال میں جو 8 فروری کی ایریگولیرٹیز یا انتخابات سے متعلق جو اہم درخواست زیر التوا ہے, جب تک اس کے اوپر سماعت نہیں ہوگی تب تک کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اطہر من اللہ صاحب نے اضافی نوٹ میں حکم دیا کہ الیکشن کمیشن تحریری بیان دے کہ پی ٹی آئی کو انتخابی عمل سے باہر رکھنا کیا کوئی قانونی عمل تھا, اپنا بیان دے. اضافی نوٹ میں کہا کہ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہی پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو آزاد حیثیت دی ہے. الیکشن کمیشن کے فیصلے ریکارڈ پر موجود اور واضح ہیں. سپریم کورٹ جج نے اضافی نوٹ میں کہا کہ بعد نظر میں صورتحال غیر معمولی تھی. نااہل ہونے والی سیاسی جماعت کے امیدوار اپنی حیثیت رکھنا چاہتے تھے لیکن ان سے ان کی حیثیت چھین لی گئی. اضافی نوٹ میں کہا گیا کہ وکیل الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو آزاد حیثیت دینے کا فیصلہ آر اوز پر ریٹرننگ افسران پر ڈالنے کی کوشش کی. وکیل کے دلائل نے انتخابی عمل اور الیکشن کمیشن کے کردار پر سنجیدہ سوالات اٹھا دیے ہیں. وکیل کے دلائل نے انتخابی عمل اور الیکشن کمیشن کے کردار پر سنجیدہ سوالات اٹھا دیے ہیں. جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی غلط تشریح کا اثر سیاسی جماعت, ووٹرز اور مخصوص نشستوں سے محروم رکھنے پر پڑا. گورننس, پالیسیاں, قانون سازی اور عوام کا اعتماد کا انحصار انتخابی عمل پر ہوتا ہے. اور اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ اگر ہم آئین کی بات کریں, بنیادی انسانی حقوق کی بات کریں, تو تمام کے تمام بنیادی انسانی جو حق ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں. کس کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں؟ اس انتخابی عمل سے. اگر ملک میں انتخابات صاف شفاف ہوں گے, ملک میں ایک جمہوری حکومت بنے گی, وہ جمہوری حکومت باقی بنیادی انسانی حقوق کا خیال رکھے گی. جب آپ کے انتخابات ہی درست نہیں ہوئے, وہ جمہوری حکومت نہیں ہوگی. جب غیر جمہوری حکومت ہوگی, وہ آپ کے باقی بنیادی انسانی حقوق کا کیوں خیال کرے گی, وہ آئین کا کیوں خیال کرے گی. تو سب سے اہم جو بنیادی انسانی حق ہے وہ یہ ہے اور اس سے منہ نہیں موڑا جا سکتا. ایز اے ممبر آف دس بینچ I had therefore directed the Commission through the counsel who had appeared before us to place on record the nature of complaints received prior to, during and after the general elections held on February 8, 2024. اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ اس بینچ کا ممبر ہونے کے ناطے میں نے ڈائریکشن دی ہے الیکشن کمیشن کو ان کے وکیل کے ذریعے کہ وہ تمام کی تمام شکایات جو لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق تھیں, جو پاکستان تحریک انصاف یا کسی بھی سیاسی جماعت نے کی تھیں انتخابات سے پہلے, انتخابات کے دن اور انتخابات کے بعد, اس کا تمام ریکارڈ عدالت میں جمع کروایا جائے. میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے کہ وہ الیکشن کمیشن پہ نہ رہے. جو پاکستان تحریک انصاف نے لیول پلینگ فیلڈ کی درخواست دی تھی, جس پہ جو پنجاب کے جو ضلع لاہور کے کمشنر تھے الیکشن کمیشن کی, جنہوں نے خط لکھا تھا کہ ریٹرننگ افسران کس طریقے سے کاغذات نامزدگی نہیں وصول کر رہے, اور وہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی درخواست سپریم کورٹ میں گئی تھی اور تمام ڈاکومنٹس لگے تھے, صرف اس کی اٹیسٹڈ کاپیاں جمع کروا دینا, کام پورا ہو جائے گا, چونکہ اس میں تمام شکایات موجود تھیں. اچھا, تو الیکشن کمیشن سے ڈائریکٹ ریکارڈ مانگ لیا اینڈ ٹو سیٹسفائی دس کورٹ, اور ساتھ عدالت کو سیٹسفائی کرے دی جنرل الیکشنز ہیلڈ دیٹ ایچ پولیٹیکل پارٹی واز ڈیلٹ ود ان اکارڈنس ود کمانڈ آف دی کانسٹیٹیوشن بائی پرووائڈنگ اے لیول پلینگ فیلڈ. اور سپریم کورٹ کو سیٹسفائی کریں کہ آپ نے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک جیسا ٹریٹ کیا اور تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دی. یہ آپ عدالت کو اسسٹ کریں. دی question of the reserved seats before us cannot be decided in isolation nor on the basis of technicality
लीगलिटीज़ एंड प्लीडिंग्स ऑफ द पार्टीज़, कि सिर्फ जो ये सवाल है ये अगर हम कहने इस दरख्वास्त की बुनियाद पर डिसाइड करें या हम सिर्फ दलाइल की बुनियाद पर नहीं, ये इंतखाबात का केस है, हमें बड़ा ओपन होकर इन तमाम मामलात को देखना होगा, तब जाके हम मुल्क के मसाइल हल कर सकते हैं। द लार्जर इशू इन्वॉल्व्स द मोस्ट फंडामेंटल डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ द रियल स्टेक होल्डर्स द पीपल ऑफ पाकिस्तान, दे आर नॉट बिफोर अस एंड अवाम पाकिस्तान सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, वो हमारे सामने नहीं है, लेकिन एक बड़ी सबसे बड़ी अदालत होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना। दे आर नॉट बिफोर अस एंड एज द हाईएस्ट कोर्ट वेस्टेड विद जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 184(3) एंड 187 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द अप्रोच आर टू बी इट इज़ दैट द buck stops with the commission to satisfy this court that each political party had a level playing field in the electoral process and no stone was left unturned to discharge the onerous constitutional duties under the constitution। कि इलेक्शन कमीशन हमें बताए, हमारी जिम्मेदारी बनती है सबसे बड़ी अदालत होने के नाते कि हम इलेक्शन कमीशन से पूछें कि क्या आपने लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए अपनी जो जिम्मेदारी हैं वो आईनी निभाई हैं या नहीं निभाई। द कमीशन इज़ देयरफॉर डायरेक्टेड टू सबमिट इट्स कंसाइज स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ द अबव ऑब्जर्वेशंस, जो ऊपर ऑब्जर्वेशंस दी हैं ना 4 सफ़ों की, उनकी रोशनी में इलेक्शन कमीशन अपनी तफसीली रिपोर्ट जमा करवाए, particularly satisfying from the court that the PTI as a political party was excluded from the electoral process legitimately and thus it cannot claim any reserve seat। और ये भी बताया कि क्या आपको आपकी दलील क्या है कि आपने एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर किया और आप चाहते हैं कि उनको मखसूस नशिस्तें भी ना मिलें। एक तफसीली रिपोर्ट जमा करवाएं इन ऑब्जर्वेशंस के साथ। आगे जो it is also for the commission to satisfy this court that a level playing field was provided and ensured before, during and after the general election to all the political parties including PTI। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो सुप्रीम कोर्ट को सेटिस्फाई करे कि उन्होंने इंतखाबात से पहले और बाद में तमाम सियासी जमातों को इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेवल प्लेइंग फील्ड दी है। जो आई एम आल्सो ऑफ द ओपिनियन दैट, मेरी ये भी राय है दैट द पिटिशंस रिगार्डिंग पेंडिंग बिफोर दिस कोर्ट रेजिंग क्वेश्चंस रिगार्डिंग द इंटेग्रिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस बी फिक्स्ड एंड हेयर्ड विद द पिटिशंस इन हैंड। मेरी ये ज़ाती राय है कि जो हमारे पास 8 फरवरी के इंतखाबात को चैलेंज करने से मुतल्लिक दरखास्तें ज़ेर अल्तवा हैं, उनको भी इन केसेस के साथ समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। ये तरमीन अल्लाह साहब की जानिब से 4 सफ़ात पर उन्होंने कहा था ना कि जी हमें हुक्मनामा मिलेगा तो हम रिपोर्ट भी जमा करवा देंगे, रिकॉर्ड भी जमा करवा देंगे। अब आ गया है हुक्मनामा, सुप्रीम कोर्ट के जज का हुक्मनामा है, बेंच के एक मुअज़्ज़ज़ जज का हुक्मनामा है, आपको हर सूरत इसके ऊपर अमल दरामद करना होगा। और ये बात याद रखिएगा, इलेक्शन कमीशन का वकील कहेगा कि जी ये इजाफी नोट है, ये हुक्मनामा नहीं है, तो बाकी वहाँ बैठे जजेस इसको इंडोर्स कर देंगे। यही बात तो मंदोखेल साहब कह रहे हैं, यही तो आयशा मलिक साहबा कह रही हैं, यही तो मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब कह रहे हैं, यही तो याह्या अफरीदी साहब कह रहे हैं, वो इंडोर्स कर देंगे। और हर सूरत ये सारे मामलात, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को मैंने गुजारिश की है कि आप वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड का सुप्रीम कोर्ट में आपका केस था उसकी अटेस्टेड कॉपी अभी नहीं मिलती, तो जो कॉपी आपके पास अवेलेबल है वो आप जमा करवा दें और अटेस्टेड कॉपी अप्लाई कर दें, या सुप्रीम कोर्ट को कहें कि वो रिकॉर्ड, उस केस का रिकॉर्ड भी साथ मंगवा ले, उसको भी देख ले कि आप लेवल प्लेइंग। यही बात की जाती है ना कि हमारे पास तो आए ही नहीं थे। काजी फायजा साहब ने भी ये बात की कि आपके साथ कुछ हुआ तो आप हमारे पास आते ना, तो गए थे, वहाँ बात हुई थी, वहाँ पर जो इलेक्शन कमिश्नर लाहौर का ख़त भी पढ़ा गया था, जिस ख़त को नहीं पढ़ने दिया जा रहा था और बार बार कहा जाता था ख़त पढ़ा जाए, और फिर उसके बाद हुक्म दिया था लेवल प्लेइंग फील्ड का, उसके बावजूद नहीं मिली थी, और फिर तौहीन अदालत की भी दरख्वास्त दायर हुई थी। देखते हैं, बहुत अहम दिन है कल का, जो भी तफसील होगी आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।